ግሬድ 12 ፊዚክስ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም 2013-14 ፍሮም ቻፕተር 1 to 4 ከዚህ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ዛሬ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ከ12ኛ ክፍል ከአንደኛው ቻፕተር እስከ አራተኛው ቻፕተር ባለፈው ማለት በዚሁ ዓመት የተፈተኑትን ጥያቄዎችን ነው በአንድ ዓመት ውስጥ ከአንደኛው ቻፕተር እስከ አራተኛው ቻፕተር የወጣውን ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት ጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ The second law of thermodynamics states that first law of thermodynamics, second law of thermodynamics የሚባሉ zeroth law of thermodynamics የሚባሉት አሉ። ከዛ ውስጥ second law of thermodynamics states that no process is possible in which there is an overall increase in entropy. No process is possible in which there is an overall increase in entropy. B. No process is possible in which there is an overall decrease in entropy of the universe. C. Two bodies that are separately in thermal equilibrium with a third body must be in thermal equilibrium with each other. ይሄ zeroth law of thermodynamics. If two bodies are separately in thermal equilibrium, they must be in thermal equilibrium within the third body. ይሄኛው zeroth law of thermodynamics ነው ማለት ነው። C ላይ ያለው D. The increase in internal energy of the system is equal to the sum of the energy entering to the system through heating and the work done on the system. This is first law of thermodynamics. A እና B ላይ ያለው እናያለን። ሌላው D first law of thermodynamics ነው። C zeroth law of thermodynamics ነው። B ምን ይላል? No process is possible in which there is an overall decrease in entropy of the universe. ሶስት ስታትመንቶች አሉ second law of thermodynamics የሚባሉት። አንደኛው ኤነርጂ ስታትመንት under energy statement second law of thermodynamics ምንድን ነው ያለው? The complete conversion of energy from the hot source is not possible. ይሄ ማለት ከአንድ hot source የሚወጣው ኤነርጂ ሁሉንም ኤነርጂ ወደምንፈልገው ኤነርጂ መቀየር እንደማንችል ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ ካይኔቲክ ኤነርጂ ከሆነ ቦታ 100 ጁል ወስደን ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ መቀየር ስንፈልግ 100 ጁሉን ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ መቀየር አይቻልም ማለት ነው። No process is possible in which there is an overall no process is possible in which the complete conversion of energy from the hot source is not possible. ይሄ ማለት ያ ቶታሊ ያንን ኤነርጂ መቀየር ቻል ማለት ያ ማሽን 100% ኤፊሽንት ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አንደኛው ኤነርጂ ስታትመንት። ኢንትሮፒ ስታትመንት ላይ ደግሞ ምንድነው ያለው? No process is possible in which there is an overall decrease ነው ያለው። ኢንክሪዝ አይደለም ያለው። ኤ ላይ ያለው ኢንክሪዝ ነው የሚለው። ኢንትሮፒን ኢንክሪዝ በማድረግ የትኛውም ተርሞዳይናሚክ ፕሮሰስ ቴክስ ፕሌስ አይሆንም ነው። ይሄኛው ግን ኢንትሮፒን ዲክሪዝ በማድረግ የትኛውም ተርሞዳይናሚክ ፕሮሰሶች የሚባሉት አይሶተርማል ፕሮሰስ፣ አይሶኮሪክ ፕሮሰስ፣ ኤዳባቲክ ፕሮሰስ የሚባሉት ኢንትሮፒን ዲክሪዝ በማድረግ ቴክስ ፕሌስ ሊሆኑ አይችሉም። ይሄ second law of thermodynamics. This is the correct answer. Next question number 2. A mass spring system set to oscillate in a simple harmonic motion over a frictionless horizontal surface. The amplitude of this oscillation is 20 centimeter amplitude. A second mass spring system with the same spring constant is set to oscillate in the same way but with amplitude of 110 centimeter. The energy of ኖርማል ኤነርጂ ላይ ተጠየቅነው። ሁለት ስፕሪንግ ማስ ሲስተሞች አሉ። አንደኛው አምፕሊቲዩዱ ስንት ነው? 20 ፍሪክሽንለስ ሰርፌስ ላይ ነው ኦሲሌት የሚያደርጉት ሆሪዞንታል ፍሪክሽን ሰርፌስ ማለት ነው። ሁለተኛው ስፕሪንግ ማስ ሲስተም አምፕሊቲዩዱ 10 ሴንቲሜትር ነው። ሶ ዘ ኤነርጂ ነው ኮምፔር የምናደርገው። አሁን የሁለቱ ኤነርጂ የአምፕሊቲዩዱ 20 የሆነውና አምፕሊቲዩዱ 10 የሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ አንደኛው ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ቢሆን አንደኛው ስፕሪንግ ማስ ሲስተም እዚህ ጋር ታስሮ ኦሲሌት እያደረገ ነው። ሰርፌሱ ፍሪክሽንለስ ነው። የዚህ አምፕሊቲዩድ if this is 20 centimeter ማለት 0.2
ሜትር ቢሆን ሁለተኛው ስፕሪንግ ማስ ሲስተም ደግሞ ይሄኛው ቢሆን ይሄኛው የዚህ አምፕሊቲዩድ let's say this is amplitude 1 this is amplitude 2 10 cm ቢሆን 10 cm which is equals to 0.1 ሜትር 0.1 ሜትር የነዚህ ሁለቱን ኤነርጂ ኦፍ ስፕሪንግ 1 እና ስፕሪንግ 2 እንፈልግ ኤነርጂ 1 ማለት for spring mass system 1 is equals to 1 over 2 Ka1 square. Energy 2 is equals to 1 over 2 Ka2 square. ይሄኛው energy of spring 2, energy of spring 1. Therefore, E1 is equals to 1 over 2 Ka1 square ብለናል energy 2 which is equals to 1 over 2 Ka2 square. Take the ratio of E1 ሁለቱን equation ratio እንሰድ ይሄ ማለት E1 over E2 is equals to 1 over 2 Ka1 square over 1 over 2 Ka2 square. 1 over 2 is cancelled by 1 over 2, K is cancelled by K. So this is equal to A1 square over A2 square. A1 square over A2 square. Therefore, A1 over E2 is equals to A1 ማለት 0.2 ነው 0.2 ማለት 2 times 10 the power of minus 1 square ማለት ነው over 1 times 10 the power of minus 1 square so this is equal to 4 times 10 the power of minus 2 over 1 times 10 the power of minus 2 10 times 10 the power of minus 2 is cancelled by 10 the power of minus 2 so this is equal to 4. Therefore E1 over E2 which is equals to 4. Therefore E1 is equals to 4 times E2. E1 is equals to 4 times E2. ስለዚህ ወደ ጥያቄው ስንመለስ ምንድነው የምለው ምርጫዎቹ ላይ the energy of the second mass spring system has half of the first one ይላል the energy of the second mass spring system energy of the energy of the first mass spring system has twice the second one. The energy of the second mass spring system has the square of the first one. The energy of the first mass spring system has 4 times 4 times the second one. እንዴት ነው ያመጣነው? The first mass spring system energy 1 the energy of the first spring mass system is equals to 4 times the energy of the second spring mass system. Therefore E1 is equals to 4 times E2. Therefore the answer is D. Next question number 3. Suppose you are given the following traveling waves that have the same frequency and the same amplitude A. ሁለት ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ሁለት ዌቮች ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አንደኛው ይሄኛው ነው አምፕሊቲዩዱ -1 አምፕሊቲዩድ ነው። ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው ላይ 1 አምፕሊቲዩድ ነው። which graph represents the superposition of the two waves እነዚህ ሁለት ዌቮች ኮምባይን ሲሆኑ ማለት ነው የመጀመሪያው ግራፍ እና ሁለተኛው ላይ ያለው ግራፍ የመጀመሪያው ግራፍ የአንድን ዌቭ ሞሽን የሚያመላክት ነው አምፕሊቲዩዱ
1a ነው ወደ ታች ነው የሚወርደው መጀመሪያ። ሁለተኛው ግራፍ ላይ ደግሞ ወደ ላይ a ነው 1a ነው አምፕሊቲዩዱ ማለት ነው 1 ሴንቲሜትር ነው። ይሄኛው -1 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ዌቮች ኮምባይን ሲሆኑ ወይ ደግሞ ኢንተርፌረንስ ሲፈጥሩ which graph represents the superposition of the two waves so ይሄንን ለማሳየት እነዚህ ሁለቱ ዌቮች በአንድ ሚዲየም ኮኔክት ሲሆኑ ማለት ነው ይሄኛው -1 ብሎ ነው የሚጀምረው። ይሄ ወደ ላይ ነው የሚሄደው። የነዚህ ሁለቱ -1 እና 1 እንኳ አንድ ላይ አምፕሊቲዩድ ሪዛልታንታቸውን ሲፈልግ ሪዛልታንታቸው የ-1 እና የ1 ማለት ነው 0 ነው የሚሆነው። እንደገና ወደዚህ ሲሸጋገር ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ነው የሚመጣው። ይሄ 1 ነው አምፕሊቲዩዱ የሚሆነው የዚህኛው ደግሞ -1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ካንስል ይደራረጋል የዚህና የዚህ ከዚህኛው ጋር ይሄኛውና ይሄኛው ካንስል ይደራረግና ፋይናሊ የሁለቱ አምፕሊቲዩድ ማለት ነው የሁለቱ አምፕሊቲዩድ ምን ይሆናል? ምርጫው ላይ ሲታዩት ኤ ላይ 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው አሁን ሲ ላይ ያለው -2a ለምሳሌ ይሄኛው ወደ ታች ሲወርድ እዚህም ያለው ወደ ታች ቢወርድ -1 ሲሆን ሁለቱ ተደምሮ -2a ይሆን ነበር ሲ የሚሆነው በዛን ሰዓት ነው። ይሄኛው ግን ኤ ላይ ያለው ቾይስ ሁለቱ ተደምሮ ምንም አይነት አምፕሊቲዩድ ስለማይኖራቸው the answer is a if they form in one media if they form interference in one medium. Therefore the answer is a. Next, a string vibrates with a speed of 110 meters per second. Its fourth harmonic has frequency of 880 Hz. What is the length of the string? ነው የምለው length of the string ይላል ማለት ነው። ስለዚህ length of the string ለመፈለግ መጀመሪያ እስኪ ጊቨኑን ላውጣውና v is equals to 110 meter per second n is equals to 4 because fourth harmonic ይላል ማለት ነው። frequency at fourth harmonic 880 hertz therefore length l ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። in the string or if interference is formed in the string at L is equals to n times lambda over 2 ምን ይፈጠራል? at L is equals to n lambda over 2 antinode ይፈጠራል ማለት ነው። here n is our antinode or our harmonic ከሆነ ስለዚህ the value of n starts from 0 1 2 3 4 ብሎ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ግን ለኛ የተሰጠን 4 ነው። ስለዚህ ማለት ነው L is equals to n lambda over 2 n ስንት ነው? 4 ነው። 4 lambda over 2 which is equals to 2 times lambda ከዚህ ጋር ላምዳ ስለሌለኝ L መፈለግ አልችልም። ሶ ላምዳን ስፈልግ ግን speed is equals to lambda times frequency. So lambda is equals to speed over frequency which is equals to 110 over 880 which is equals to 1 over 8. So this is equal to 0.125 meter. This is what? ይሄ ላምዳ ነው ማለት ነው። ላምዳ therefore lambda is equals to 0.125 meter but L is equals to 2 times lambda የምለውን አግኝተናል መጀመሪያ 2 times 0.125 this is equal to 0.25 meter. This is equal to 25 centimeter. ወደ ምርጫው ስንመለስ 25 centimeter. Yeah, D. The answer is D. Next, question number 5. An interference pattern observed after monochromatic beam of light
passes through a single slit and a double slit, which one of the following is correct about the width of central maxima and the first order maxima in single and double slit? In single and double slit, interference pattern is formed. Young's double slit experiment and Young's single slit experiment. ስለዚህ Young's double slit experiment ምንድን ነው? አሁን Young's double slit ሁለት ስሊቶችን ነው የተጠቀመው። ስሊት ማለት ይሄ ሆል ነው። ስክሪኑ ላይ ለምሳሌ ይሄ ስክሪን ከሆነ diffraction formed. ይሄ diffraction በስሊቱ diffraction of wave, diffraction of light በስሊቱ ወይ ደግሞ በሆል ውስጥ ካለፈ በኋላ እንደገና diffraction እየፈጠረ ይሄዳል ማለት ነው። diffraction እየፈጠረ ይሄድና ስክሪኑን ስትራይክ ካደረገ ሪፍሌክት ባክ ይሆናል። between the incident wave ወደዛ በሚሄደው diffraction pattern እና ወደዚህ በሚመለሰው diffraction pattern መካከል ኢንተርፌረንስ ይፈጠራል ማለት ነው። አንድ አይነት ዌቭ፣ አንድ አይነት ፍሪኩዌንሲ፣ አንድ አይነት ዌቭ ሌንግዝ ስላላቸው ስለዚህ due to this ምንድነው at the center ምን ይፈጠራል? ብራይት ሪጅን እና ዳርክ ሪጅን፣ ብራይት ሪጅን፣ ዳርክ ሪጅን፣ ብራይት ሪጅን፣ ዳርክ ሪጅን እያለ ስክሪኑ ላይ ስፖቶች ይፈጠራሉ። እነዚህ ስፖቶች ምንድነው የሚባሉት? fringes ይባላሉ። This is the capital D is the distance between the slit and the screen, and D is the distance between the slits, and omega is the distance between the width of the bright region, fringe or dark fringe equal ናቸው። bright fringe እና dark fringe at the center እዚህ ጋር የሚፈጠረው bright region ግን ምንድነው more bright ነው ሰንተር ላይ የሚፈጠረው ግን ዊድዙ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ብራይት ሪጅን እና ቀጥሎ በሁለተኛ ላይ እዚህ ጋር ዳርክ ነው ያለው መሃሉ ላይ ቀጥሎ ከብራይት ሪጅን ቀጥሎ ዳርክ ነው፣ ዳርክ ስፖት ነው፣ ብራይት ዳርክ እያለ ነው የሚሄደው። ሰንተራል ላይ የሚፈጠረው ዊድዛቸው ኢኩል ነው። ምን ሲሆን? ደብል ስሊት ኤክስፐሪመንት ሲሆን ያንግስ ደብል ስሊት ኤክስፐሪመንት ግን ስሊቱ ሲንግል ቢሆን ይሄኛው ስሊቱ ሆሉ ሲንግል ቢሆን ማለት ነው እዚህ ጋር የሚፈጠረው ይሄ ሲንግል ቢሆን እዚህ ጋር ሰንተራል ላይ የሚፈጠረው ብራይት ሪጅን ዊድዙ ለምሳሌ ኤ ከሆነ ቀጥሎ እዚህ ጋር የሚፈጠረው ብራይት ሪጅን ቢ ቢሆን the width of A is equal to twice of the width of B ይሄኛው ዊድዙ የዚህ ሁለት እጥፍ ነው ማለት ነው። ደብል ስሊት ኤክስፐሪመንት ላይ ግን ኢኩል ናቸው፣ ዊድዛቸው ኢኩል ናቸው። therefore this is the difference between Young's double slit experiment and single slit experiment. therefore ወደ እዚህ ስንመለስ ወደ ምርጫው ስንመለስ A the width of central maxima has twice the width of the first order maxima in single slit interference while it has equal width in double slit interference. This is right, the correct one. B the width of the central maxima and the first order maxima has equal width አላቸው ይላል። ይሄ central maxima እና first order maxima የሚባለው center ላይ የሚፈጠረው bright region እና ቀጥሎ ያለው bright region equal ናቸው ነው የሚለው። for the single slit እና double slit equal አይደሉም። ይሄ single slit twice ነው፣ for double slit ግን equal ነው ማለት ነው። C the width of central maxima has twice the width of the first order maxima in both cases. ይሄ አይሆንም። the width of central maxima has equal with the width of the first order maxima in single slit አይደለም። in single slit double twice ነው፣ in double slit ግን equal ነው ማለት ነው። therefore the answer is A. A is the correct answer. next ስድስተኛ ጥያቄ question number 6. A light wave of wavelength 590 nanometer pass through a narrow double slit of 0.2 millimeter slit separation. An interference pattern is formed on the screen at a distance of 1.5 meter. What is the distance between the consecutive bright fringes on the screen? double slit ነው ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ማን ነው የምትፈልገው? what is the distance between the consecutive bright fringes? ኦሜጋ ነው የምትፈልገው፣ the distance between the fringes. so መጀመሪያ
given lambda is equals to 590 nanometer, which is equals to 5 times 590 times 10 to the power of minus 9 meter, 10 to the power of minus 9 meter. D is equals to 0.2 millimeter, which is equals to 0.2 times 10 to the power of minus 3 meter, 0.2 times 10 to the power of minus 3 meter. And D ማለ 1.5 አለኝ። ኦሜጋ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ኦሜጋ ነው የሚፈለገው እዚህ ጋር። ስለዚህ ላምዳ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑ ላምዳ ኦቨር ስሞል ዲ ማለት the distance between the slits over omega, the distance between the fringes over capital D, the distance between the slit and the screen ነው capital D ማለት። አሁን ከዚህ የሚፈለገው ማን ነው? ኦሜጋ ነው። ኦሜጋ is equals to lambda times capital D over small d. Lambda 590 times 590 times 10 to the power of minus 9 times, this is 9 times 1.5 over 0.2 times 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 3. So ይህንን ቁጥር ሲምፕሊፋይ ስናደርገው ኦሜጋ is equals to 5.9 times 1.5 times 10 to the power of minus 8, this is minus 8 plus 4 over 2. So this is equal to 4.3 times 10 to the power of minus 4 meter. This is equal to 4.43 millimeter. 4.43 millimeter. ወደ ሚሊሜትር ቀይረን ብናስቀምጠው ማለት ነው። ይሄ በሜትር ስለሆነ ስለዚህ ወደ ምርጫው ስንመለስ 4.43 millimeter. C is the answer. C is the answer. Next. Question number 7. According to Gauss law, a chapter 4 no. According to Gauss law, the net electric flux through any hypothetical closed surface, net electric flux through any hypothetical closed surface is proportional to the enclosed electric charge, electric current, potential difference, electric field. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? electric flux ማለት the number of field lines that crossing through the given area at a given time, that is electric flux. ለምሳሌ if this is a surface, በዚህ surface ውስጥ አንድ charged object ቢቀመጥ q፣ ይሄ q, due to this q there are field lines. ይሄ field line the number of field lines ይሄ closed ነው፣ closed surface ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ቻርጁ ማለት ነው። so ይሄ ቻርጅ electric flux which is symbolized by psi, which is equal to charge enclosed in this surface q, charge enclosed in this surface over permittivity of free space. Therefore, according to Gauss law, the net electric flux in the closed surface is proportional to the charge enclosed in the surface and inversely proportional to permittivity of free space. ይሄ ማለት ይሄ ፍላክስ ከሆነ ይሄ ፍላክስ directly proportional to charge ነው። ቻርጅ ነው ይሄኛው ቻርጅ ማለት ነው። የቻርጅ ማግኒቲዩድ ሲጨምር ፍላክስ number of field lines ይጨምራሉ። የዚህ ቻርጅ መጠን ለምሳሌ ከ10 ወደ 100 ካደገ እዚህ ውስጥ የተቀመጠው ቻርጅ ማለት ነው ፊልድ ላይኖቹ እዚህ ጋር የሚፈጠሩ ፊልድ ላይኖች ነምበሩ ይጨምራል ማለት ነው። ነምበሩ ጨመረ ማለት ኤሌክትሪክ ፍላክስ ጨመረ ማለት። therefore electric flux is directly proportional to the charge enclosed in this surface and inversely proportional to permittivity of free space. Therefore according to Gauss law, hypothetical closed surface is proportional to the enclosed electric charge is the answer. ከዛ አንፃር ከፎርሙላው ማግኘት ይቻላል። electric flux is equals to q charge over
permittivity of free space ስለሆነ ይሄ ኤሌክትሪክ ፍላክስ ከቻርጅ ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ነው ያላቸው ማለት ነው። Next question number 8. When a dielectric material placed between two parallel metal plates in the presence of electric field, they enables the plate to store much more charge at different potential much more charge at different potential difference, much more charge at the same potential difference, the same charge at the same potential difference, much less charge at different potential difference. ይሄ ማለት when dielectric material placed between the two parallel metal plates in the presence of the electric field, they enables the plate to store much more charge. ምንድነው? The purpose of inserting dielectric materials between the two plates. If these are two plates connected to the battery here, this is the battery, the distance between the two plates are filled በምንድነው ፊልድ ሆነ ያለው ዳይኤሌክትሪክ ማቴሪያል ማለት ኢንሱሌተር ነው። ኢንሱሌተር ሆኖ በሁለቱ ካፓስተሮች መካከል የሚገባ ኢንሱሌተር ነው። ይሄ ማለት ፊል ፐርፐሱ ምንድነው? ቱ ኢንክሪዝ ዘ ቻርጅ ስቶርድ እዚህ ላይ ካፓስተሩ ላይ ስቶር የሚሆነው የቻርጅ መጠን እንዲጨምር የሚረዳ ነው ማለት ነው። እዚህ መካከል ዳይኤሌክትሪክ ማስገባት ያስፈለገበት ምክንያት the purpose of inserting dielectric material between the parallel plate capacitor is to increase the charge stored on the capacitor. ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሚሆነው at different potential ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ፖቴንሻል እና እዚህ ካፓሲተር አካባቢ ያለው ፖቴንሻል እኩል ሳይሆን ሲቀር ማች ቻርጅ ስቶር ያደርጋል። ለምሳሌ if this is 10 volt here is 12 volt ቢሆን there is a difference in potential between the two capacitors. Now there is a difference in potential between the two capacitors, so the capacitor store more charge at different potential ማለት ነው። at different potential the capacitor store more charge. So much more charge at different potential difference is the answer. ነው ማለት ነው። Next, question 9. A parallel plate capacitor with plate area A and the plate separation D stores a charge Q when potential difference V is kept between the plates. Then the region between the plates is completely filled with dielectric material of dielectric constant ER. Epsilon R ማለት ነው። If E denotes the electric field between the plates, the energy density stored by the capacitor. Energy density ነው እዚህ ጋር የተጠየቅነው ማለት ነው። So energy density calculate ለማድረግ energy density is equals to energy stored in the capacitor over volume. So ይሄ ማለት energy over volume ብሎ መጻፍ ይቻላል። Now this is equal to volume ማለት area times distance ነው። energy over area times distance ማለት ይቻላል። But energy is equals to 1 over 2 CV square 1 over 2 CV square. ይሄንን 1 over 2 CV squareን instead of E substitute እናድርግ። ስለዚህ energy density is equals to 1 over 2 CV square over area times distance ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ energy density is equals to 1 over 2 CV square 1 over 2 CV square over area times distance, which is substituted instead of volume. But capacitance is equals to permittivity of free space times relative permittivity of the dielectric ማለት ነው times area over D. So substitute this instead of capacitance. Therefore
energy density is equals to 1/2 permittivity of free space relative permittivity times area times v square ይሄንን instead of capacitance substitute ሳደርገው ማለት ነው over d over area times d area times d ያለው ነው d ማለት ይሄኛው ነው ማለት ነው ይሄ ኢኩዌሽን እዚህ ጋር instead of capacitance substitute ነው ያደረኩት then area is cancelled by area ይሄኛው d ተገልብጦ ከዚህ ጋር ስናባዛው ምን ሆናል ኤክስፕሬሽኑ ማለት ነው energy density is equals to 1/2 permittivity of free space relative permittivity v square over d square v square over d square ማለት e ነው ምክንያቱም e is equals to v over d ስለሆነ ማለት ነው v over d ስለሆነ so energy density is equals to 1/2 permittivity of free space relative permittivity times e square this mathematical expression therefore energy density is directly proportional to electric field strength formed between the two parallel plate capacitor therefore ወደ ቾይዙ ስንመለስ d ላይ ያለው ነው ይሄን d ላይ ያለው d energy density is equals to 1/2 permittivity of free space relative permittivity times e square is the correct answer question number 10 the particular temperature and pressure at which the solid liquid and the gas phase of given substance are all at equilibrium with another is known as phase change critical point triple point heat capacity the particular temperature and the pressure at which the solid state the liquid state and the gas state are coexist is said to be triple point ማለት የሆነ specific value of temperature and pressure ላይ ሶስቱን ፌሶች at the same time ማግኘት መቻል ማለት ነው ሶስት ፌሶች ማለት solid phase liquid phase እና gas phase at constant temperature and pressure exist የሚያደርጉበት ቦታ triple point ይባላል that is chapter 1 of grade 12 chapter 1 thermodynamics ማለት ነው triple point next the last question if 25 joule is taken away by heat from a system and the system does 20 joule of work what is the change in internal energy of the system ነው ማለት given መጀመሪያ አንድ ሲስተም አለ ከሲስተሙ 25 ጁል ለምሳሌ ይሄ ሲስተም ከሆነ ከዚህ ሲስተም 25 ጁል ወጣ ማለት change in Q is equals to minus 25 ጁል ነው ማለት ነው ይሄንን ያክል ሂት ስላጣ and the work is the system does work on the surrounding ይሄ ሲስተም surrounding ላይ ነው ስራ የሰራው ስለዚህ change in work done is equals to minus 20 joule therefore from the first law of thermodynamics change in internal energy is equals to change in Q plus change in work done ይሆናል so change in internal energy change in Q ማለት minus 25 change in work done minus 20 which is equals to minus 45 joule the answer is minus 45 joule minus 40 ወደ ምርጫው ስንመለስ minus 45 joule is found on C ላይ ነው የሚገኘው ኦኬ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ እንደገና 11 ጥያቄ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ከ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ቻፕተር 1 ስለ thermodynamics ቻፕተር 2 wave oscillation and wave ቻፕተር 3 wave optics እና ከቻፕተር 4 electrostatics
ባለፈው ዓመት የተማሩ ተማሪዎች በ2014 የተፈተኑ ተማሪዎች ከዛ ሺት ነው እነዚህ 11 ጥያቄዎች እስከ ቻፕተር 4 የወጡትን ጥያቄዎች ብቻ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። በዚህ መልክ ራሳችሁን አፕዴት እንድታደርጉ እፈልጋለሁኝ። ከስር ምን አይነት ጥያቄ ነው የሚይዙ ኢንትራንስ፣ ለምሳሌ ከየት አካባቢ ነው የሚመጣው? ይሄ ቤዝ ነው፣ መሰረት ነው፣ ዳይሬክት ያደርጋል። እነዚህን ጥያቄዎች መስራት ማለት በምን መልኩ ነው? እውነት እነዚህን ጥያቄዎች መስራት ይችላሉ? እነዚህ ጥያቄዎች ሶልቭ ማድረግ የምትችሉት ከሆነ በቀላሉ የኢንትራንስ ጥያቄዎችን ቀጣይ ስትፈተኑ መስራት እንደሚችሉ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ያደርጋል ማለት ነው። ጥያቄ መስራት ማለት የኢንትራንስ ጥያቄ መስራት ማለት ዳይሬክት እዚህ ዘንድሮ የመጣው ጥያቄ ቀጣይ ዓመት ተገልብጦ ይመጣል ማለት እንዳለ ይመጣል ማለት ሳይሆን ከየት አካባቢ የ2000 ባለፈው ዘንድሮ ከተፈተኑት በፊት አንድ ዓመት ወደ ኋላ ሄዳችሁ ስትሰሩ የት አካባቢ ነው ምንሆን ማየት ይቻላል። ብዙ ቪዲዮዎች ኢንትራንስን በተመለከተ ተሰርቷል። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ይሄንን ቻናል ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮሜንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ኮሜንታችሁ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ።